Nyama ni Sara Duterte, kaslamo la imbaba na nga gusto nga namin pinsanan ti qualification ti maging Pangulo ti Pilipinas. Ure man pa'y di abogado kagayam no ka marunong nga computer. Sulay-sula gayam. Agka-level talang gayam Sara Duterte, talang nagdumaan ta kakwa. Awan ti bilyones ka. Mas marangal ako. Bakit? Mas marangal ako nakatulong dito sa Canada kaysa sa'yo. Kasi, ang ipinapakain ko sa mga anak ko galing sa dugot pawis ko, ikaw, galing sa droga, animal ka, day! Nyamatan, imbabamat, ti kastalaunay, ti Pilipinan, kisti saba. Kaslama la ay ayam ter aramido mo di pagkapangulan. Tapos kit atat na atat ka pa nga agawan ti pagkapangulo. Aramido mo amin nga kabaalamon nga patalsikin ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si ka lang tagtugaw anyamutan. Bagmantay bagam nga di mo amutay ag computer. Animal na kide. Sara Duterte imbabay mo mula una yun ti kwalifikasyon ti Pilipinaon. Nga ti agbaling ka nga presidente already ka mo ti computer kinanakidimat kasto yan po Sara Duterte mangibabaing ka mo launa yan imbabay mo da kita tapos permi nga panang lait mo da kita kakalaing nga congressman kada senador punyemis nyamati nga babae nga tumang tanggap ti kwarta ti drogan kadagtatakawan. Nga, Pao. Kandidato ka nga Pangulo, di ka pa among tag-computer. O kininana di ma, nalalaing pa ni Kapitan Meng sikan. Pao, ni Kapitan Meng, nagado project na. Sikawan ba'y project mo? Pao, yung kajayam may, nagado project ni Kapitan May. Nagdadakkel nga building dar aramidin na simentado ami nga daldalan may ni Kapitan May. Kapapilyidok pa ni Kapitan May. Hangaga po nga kaapilyidok ka. Iparparayag kaon. Talaga nga nagado project na ni Apo Kapitan May. Sikawan pa project mo nagado budget mo. Tapos lumabang kami nga presidente niya matan. Mabaling nga, nakababainan nga. Labanan na kadali ni Robredo kada, Risa Hontiveros ay. Po ka mat. Ipayat-payat da ka lang agayam, boy.